Lakas mo ah! Malakas! Flip, flip, flip top! Lakas! Flip top! Ano pangalan ko? Tita Rose. Ano? Ano? Hindi ko marinig! Anong pangalan ko? Tita Rose. Anong pangalan ko? Anong pangalan ko? Tita Joy. Oh, very good. Tita Rose. Tita Rose. Ah, matapon yung pap. Tita Rose. Ang pangalan ko. Ay, Tita Rose. ano? Anong pangalan ko? Tita Rose. Ang pangalan ko? Tita Rose. Tita Joy. Very good. Kaya mo madami. Ilan? Bilang mo. Ang picture mo. Bayot na. Hindi ko na. Sinong maganda? Si Tita Joy. Sinong sexy? Pag Tita Rose. Eh! Tita Rose. Tita Joy. Tita Rose. Tita Joy! Tita Rose. Tita Joy sexy nga eh. Tita Rose. Tita Joy sexy. Sakit dito ko. Sino maganda? Nasaan Tita pa na Joy. ng Sinong sexy? Tita Rose. Tita Joy. Very good. Tita Joy. Sino maganda? Tita Rose. Ah, Tita Joy. sino sexy? Tita Rose. Saka Tita Joy. Very good. Tita Rose. Tita Joy. Rowie? Tita Rose. Sino maganda? Apin mga sugat ka pala betis eh. Sino sexy? Tita Joy. Tita Joy. Saka masaya. Tita Joy. Ah? Sino maganda? Tita Rose. Tita Umuwi ka dito, Tita hindi Rose. ka makakapag-bike. Hindi. Tawa ako. Ano? Tikit. Sino maganda? Ano? Si... Sino maganda? Si... Sino maganda at sexy? Tita Rose. At saka Tita Rose. Saka Tita Rose. Tita Rose. Ano na yung pencil Tita niya? Rose. Sino maganda? Ako. Gusto ko punta sa kaya ko doon. Saan doon? Doon. Tigil pa Mamaya, niyo pa yung motor baigan niya. tayo ah. Ay masyadong Mamaya magagasgas. ah. May linis siya. Ano, Ray?